दुआ जो शन सगीर शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मेरे माबूद, कितने ही दुश्मनों ने मुझ पर अदावत की तलवार खींच रखी है और मेरे लिए अपने खंजर की धार तेज कर ली है और इसकी तेज नोक मेरी तरफ कर रखी है और मेरे लिए जहर बुझे हुए कातिल तैयार कर रखे हैं और अपने तीरों के निशाने मुझ पर बांध लिए हुए हैं और इसकी आंख मेरी तरफ से झपकती नहीं और इसने मुझे तकलीफ देने की ठान रखी है और मुझे जहर के घूंट पिलाने पर आमादा है। लेकिन तू ही है जिस बड़ी शक्तियों की मुकाबिल मेरी कमजोरी और मुझसे मुकाबला करने का कसद रखने वालों के सामने मेरी नाताकी और मुझे पर योरिश करने वालों के दरमियान मेरी तन्हाई को देखा, जो मुझे ऐसी तकलीफ देना चाहते हैं जिसका सामना करने का मैंने सोचा भी न था। बस तूने अपनी कुव्वत से मेरी हिमायत की और अपनी नुसरत से मुझे सहारा दिया और मेरे दुश्मन की तलवार को कुंद कर दिया और तूने उन्हें रुस्वा कर दिया जबकि को वो अपनी बहुत बड़ी तादाद और सामान के साथ जमा थे। तूने मुझे दुश्मन पर गालिब किया और इसने मेरे लिए मकर व फरेब के जो जाल बुने थे, तूने मेरी जगह इनमें इन्हीं को फंसा दिया। तो न इसकी तशनगी दूर हुई न इसके गुस्से की आग ठंडी हुई और अफसोस के साथ इसने अपनी उंगलियां चबा ली और वो पस्त हो गया जब इसके झंडे गिर पड़े। बस हम तेरे लिए ही है परवरदिगार की तू तवाना है जिसकी शिकस्त नहीं होती और तो वो बुरदबार है जो जल्दी नहीं करता। मुहम्मद सवफ और आले मुहम्मद अस पर रहमत फरमा और मुझे अपनी नेमतों का धन्यवाद अदा करने वालों और पाने एहसानों के याद करने वालों में करार दे। ए माबूद, किसी सरकशी ने मेरे खिलाफ मकर से मुझे पर ज्यादती की और मुझे फांसने के लिए शिकारी जाल बिछाया और मुझे अपनी फुर्सत के सुपुर्द कर दिया और इस तरह ताक लगाई है जैसे दरिंदा अपने भागे हुए शिकार को पकड़े जाने तक देखता रहता है। हालांकि यह शख्स मुझसे मिलने में खुशगवार और खुशादबर है और असल में बदनीयत है। बस जब तूने इसकी बातनी को और अपनी मिलत के एक फर्द के लिए इसकी खबासत को देखा, यानी मेरे लिए इस सिप मगर पाया, तो इसे तूने सर के बल जमीन पर फेंक दिया और इसकी चाखतगी को जड़ से उखाड़ डाला। बस तूने इसे इसी के खोदे हुए कुएं में धकेला और इसी के खोदे हुए गड्ढे में फेंका और तूने इसके मुंह पर इसके पांव की खाद डाली और इसके बदन और रिज्क में गुम कर दिया। इसे इसी की पत्थर से मारा और इसकी गर्दन इसके कमान से छेदी। इसका सर इसी के तलवार से उड़ाया और इसे मुंह के बल गिराया। इसका मकर इसी की गर्दन में डाला और पशेमानी की जंजीर इसके गले में डाल दी। इसकी हसरत से इसे फना किया। बस मेरा वो दुश्मन अकड़बाज और जलील हुआ और घुटनों के बल गिरा और सरकशी व तुंदी के बाद रुस्वा हुआ और अपने मकरो फरेब की रस्सियों में जकड़ा गया। यह वो फंदा है जिसमें वो मुझे अपने तसल्लुत में देखना चाहता था और ए परवरदिगार, अगर तेरी रहमत मुझ पर ना होती तो करीब था कि मेरे साथ वही होता जो इसके साथ हुआ। बस हम तेरे ही लिए है ए परवरदिगार के तू वो तवाना है जिसे शिकस्त नहीं, तू वो बुरदबार है जो जल्दी नहीं करता। मोहम्मद व आले मोहम्मद पर रहमत फरमा और मुझे अपने नेमतों का धन्यवाद करने वालों और अपने एहसानों के याद करने वाली में करार दे। खुदाया, मेरे कई हासिद हसरत से गुलगीर हुए और दुश्मन गुस्से में जल भुन गए और तेजी जबान से मुझे अजियत दी और मुझे अपनी आंखों की पलकों से जख्मे जिगर लगाए और मुझे अपनी नफरत के तीरों का निशाना बनाया। मेरे गले में फंदा डाला तो ए परवरदिगार, मैंने तुझे लगातार पुकारा कि तेरी पनाह लूं, जो यकीनी है कि तू जल्द कबूलियत करने वाला है।
मेरा भरोसा तेरे हुस्न दफा डॉलर पर रहा है जिसकी मुझे पहले ही मारिफत है। मैं जानता हूँ कि जो तेरे साया ए रहमत में आ जाए तो तू इसकी पर्दावारी नहीं करता, और जो तुझसे मदद मांगता रहे मसाइब इसकी सर को भी नहीं कर सकते। बस तू अपने कुदरत से तो मुझे दुश्मन की अजियत से महफूज फरमा। बस हम तेरे ही लिए है ए परवरदिगार, कि तू वो तवाना है जिसे शिकस्त नहीं होती, तू वो बुर्दबार है जो जल्दी नहीं करता। मोहम्मद व आले मोहम्मद पर रहमत फरमा और मुझे अपनी नेमतों का धन्यवाद अदा करने वालों और अपने एहसानों के याद करने वालों में करार दे। खुदाया कितने ही खतरनाक बादलों को तुमने मेरे सर से हटाया और नेमतों के आसमान से मुझ पर में बरसाया, और इज्जत व आबरू की नहरें जारी की और सख्तियों के सरचश्मों को नापैद कर दिया और रहमत का साया फैला दिया और आफियत की जरह पहना दी और दुखों के भंवर तोड़ कर रख दिए, और जो कुछ हो रहा था इसे काबू कर लिया। जो तू करना चाहे इससे आजिज नहीं, और जिसका तू इरादा करे इसमें तुझे दुश्वारी नहीं। बस हम तेरे ही लिए है परवरदिगार के तू वो तवाना है जिसे शिकस्त नहीं होती, और तू वो बुर्दबार है जो जल्दी नहीं करता। मुहम्मद सवफ आले मुहम्मद अस पर रहमत फरमा और मुझे अपनी नेमतों का धन्यवाद अदा करने वालों और अपने एहसानों के याद करने वालों में करार दे। ए अल्लाह, तूने बहुत सी खुशख्यालियों को हकीकत बना दिया और मेरी तंग दस्ती को दूर फरमा दिया और मेरी बेचारगी को मुझसे दूर किया और मात डालने वाले थपेड़ों से अमन दिया और मुशक्कत की बजाय राहत दी। जो तू करे मेरे दुश्मन इस पर तुझे कुछ कह नहीं सकते कि वो तेरे सामने जवाब दे है। अतः वो बख्शिश से तेरा खजाना कम नहीं होता। जब भी तुझसे मांगा गया तो तूने अता किया, और सवाल न किया गया तो भी तूने दिया, और तेरी दरगाह आली से जो तलब किया गया तूने इससे दरेग न किया, नहीं देर की, मगर यह की नेमत दी और एहसान किया और बहुत ज्यादा दिया। ए परवरदिगार, तुमने खूब दिया और मैंने तो तेरी हुर्मतों को तोड़ा और तेरी नाफरमानी करने में जुर्रत की और तेरी हदों से तजावुज किया और तेरे डराने के बावजूद बेपरवाही की और अपने और तेरे दुश्मनों की इताअत की। लेकिन ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे मददगार, मेरी नाशुक्री पर तूने अपने एहसान को मुझसे नहीं रोका और मेरी नाफरमानियां इन इनायतों में आड़े नहीं आई। ए माबूद, यह हाल है तेरे इस जलील बंदे का जो तेरी तौहीद को मानता है और खुद को तेरे हक की अदायगी में कसूरवार गर्दानता है और गवाही देता है कि तूने इस पर निमत की बारिश फरमाई और इसके साथ अच्छा बर्ताव किया और इस पर तेरा एहसान ही एहसान है। बस मेरे माबूद और ए मेरे आका, मुझे अपने फजल से मुझे वो रहमत नाजिल फरमा जिसका ख्वाहा हूँ, ताकि मैं इसे जीना बना कर तेरी रजाओं तक पहुँच पाऊँ और तेरी नाराजगी से बच सकूँ। तुझे वास्ता है अपनी इज्जत व सखावत और अपने नबी मोहम्मद का। बस हम तेरे ही लिए है ए परवरदिगार के तू तवाना है जिसे शिकस्त नहीं होती, ती बुर्दबार है जो जल्दी नहीं करता। मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमत फरमा और मुझे अपनी नामेताओं का धन्यवाद करने वालों और अपने एहसान के याद करने वालों में करार दे। ए माबूद, बहुत से बंदे ऐसे हैं जो मौत की शिकंजे में सुबह और शाम करते हैं, जबकि दम सीने में घुट जाता है और आंखें वो चीज देखती हैं जिससे बदन कांप उठता है और दिल घबराहट में जाता है, और मैं इन हालातों में अमन में रहा हूँ। बस हम तेरे ही लिए है ए परवरदिगार के तू तवाना है जिसे शिकस्त नहीं होती।
बरदबार है जो जल्दी नहीं करता मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमत फरमा और मुझे अपनी नामियताओं का धन्यवाद करने वालों और अपने एहसान के याद करने वालों में करार दे। ऐ माबूद, बहुत से ऐसे बंदे हैं जो सुबह और शाम करते हैं बीमारी और दर्द में आजारी के साथ और गम से बेकरार होते हैं, ना कोई चारा रखते हैं, न इन्हें खाने पीने का मजा भला लगता है, लेकिन मैं जिस्मानी लिहाज से तंदुरुस्त और जिंदगी के लिहाज से आराम में हूँ और सब तेरा ही करम है, बस हम तेरे ही लिए है। ऐ परवरदिगार के तू तवाना है जिसे शिकस्त नहीं होती। बरदबार है जो जल्दी नहीं करता मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमत फरमा और मुझे अपनी नामियताओं का धन्यवाद करने वालों और अपने एहसान के याद करने वालों में करार दे। ऐ माबूद, बहुत से ऐसे बंदे हैं जो सुबह और शाम करते हैं डरे हुए, दबे हुए, सहमे हुए, कांपते हुए, भागे हुए, दुत्कारे हुए, तंग कोठरी में घुसे हुए और रोड में छुपे हुए कि यह जमीन अपनी वुसअतों के बावजूद इनके लिए तंग है, न इनका कोई वसीला है, न निजात का जरिया और न पनाह की जगह है, जबकि मैं इन बातों से अमन वतन और आराम व आसाइश में हूँ, बस हम तेरे ही लिए है। ऐ परवरदिगार के तू तवाना है जिसे शिकस्त नहीं होती। बरदबार है जो जल्दी नहीं करता मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमत फरमा और मुझे अपनी नामियताओं का धन्यवाद करने वालों और अपने एहसान के याद करने वालों में करार दे। ऐ माबूद, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुबह और शाम की जबकि दुश्मनों के हाथों हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े हैं कि इन पर रहम नहीं किया जाता। वो अपने जन व फर्जंद से जुदा कैद तन्हाई में हैं, अपने शहर और अपने भाइयों से दूर, हर लम्हा इस ख्याल में है कि इन्हें किस तरह कत्ल किया जाएगा और किस किस तरह इनके जोड़ काटे जाएंगे, और मैं इन सब सख्तियों से महफूज हूँ, बस हम तेरे ही लिए है। ऐ परवरदिगार के तू तवाना है जिसे शिकस्त नहीं होती। बरदबार है जो जल्दी नहीं करता मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमत फरमा और मुझे अपनी नामियताओं का धन्यवाद करने वालों और अपने एहसान के याद करने वालों में करार दे। ऐ माबूद, बहुत से ऐसे बंदे हैं जिन्होंने सुबह और शाम की हाल के जंग और मैदाने किताल में जबकि इन पर दुश्मन छाए हुए हैं और हर तरफ से इन पर आबदारे शमशीरी और तेज धार नेज़े और दीगर असलाह के वार हो रहे हैं, इनकी हिम्मत टूट चुकी है। वो नहीं जानते कि अब क्या करें, कोई जगह नहीं जहां भाग के चले जाएं। वो जख्मों से चूर हैं या अपने खून में गलता गोदों की सुमों के जद में बेबस पड़े हैं। वो एक घूंट पानी को तरस रहे हैं या अपने जन व फर्जंद को देखने को तड़प रहे हैं और इनकी ताकत नहीं रखते, और मैं इन सब दुखों से बचा हुआ हूँ, बस हम तेरे ही लिए है। ऐ परवरदिगार के तू तवाना है जिसे शिकस्त नहीं होती। बरदबार है जो जल्दी नहीं करता मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमत फरमा और मुझे अपनी नामियताओं का धन्यवाद करने वालों और अपने एहसान के याद करने वालों में करार दे। ऐ माबूद, बहुत से बंदे ऐसे हैं जिन्होंने सुबह और शाम की समुद्रों की तारीकियों और बाद व बारह के बलाखेज तूफानों में बिखरी हुई मौजों के खतरों में जबकि इन्हें डूब के मर जाने का खौफ हो, वो इससे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं पाते, या वो घर चमकती बिजलियों में घिरे हुए हैं या बेमौत मर जाने या जल जाने या दम घुट जाने या जमीन में धंसने या सूरत बिगड़ने या बीमारी के हाल में हैं, और मैं इन सारी तकलीफों से अमन में हूँ, बस हम तेरे ही लिए है। ऐ परवरदिगार के तू तवाना है जिसे शिकस्त नहीं होती। बरदबार है जो जल्दी नहीं करता मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमत फरमा और मुझे अपनी नामियताओं का धन्यवाद करने वालों और अपने एहसान के याद करने वालों में करार दे।
اے معبود، بہت بندے ایسے ہیں جنہوں نے صبح اور شام کی حالت سفر میں اپنے زن و فرزند سے دور بیابانوں میں راستہ بھولے ہوئے ہیں۔ وہ وحشی درندوں، چوپایوں اور کانٹے والے کیڑے مکوڑوں میں یکتا و تنہا پریشان ہیں، جہاں ان کا کوئی چارہ نہیں اور نہ انہیں کوئی راہ سوچتی ہے۔ یا سردی میں ٹھیک ٹھہرتے یا گرمی میں جلتے ہیں، یا بھوکیا یعنی وغیرہ ایسے سختیوں میں گرفتار ہیں جن سے میں ایک طرف ہوں اور ان سب دکھوں سے آرام میں ہوں۔ بس ہم تیرے ہی لیے ہے، اے پروردگار، کہ تو توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد اور آل محمد پر رحمت فرما اور مجھے اپنی نعمتوں کا دھنیواد کرنے والوں اور اپنے احسان کے یاد کرنے والوں میں قرار دے۔ اے معبود، اے میرے آقا، بہت سے بندے ایسے ہیں جو صبح و شام کرتے ہیں جبکہ وہ محتاج، بے خرچ، بے لباس، بے نواصر، نگوں، گوشہ نشین، خالی پیٹ اور پیاسے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کون آتا ہے جو ہمیں خیرات دے، یا ایسا آبرومند بندہ جو تیرے یہاں مجھ سے زیادہ عزت دار ہے اور تیری عبادت اور فرما برداری میں بڑھا ہوا ہے۔ وہ حقارت کی قید میں ہے، اس نے تکلیفوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے اور غلامی کی سختی اور بندگی کی تکلیف اور تلوار کا زخم کھائے ہوئے یا بڑی مصیبت میں گرفتار ہے کہ جن کو سہ نہیں سکتا سوائے اس مدد کے جو تو کرے، اور مجھے خدمت گار نعمت عافیت اور عزت حاصل ہے۔ میں ان چیزوں سے امان میں ہوں، بس ہم تیرے ہی لیے ہے، اے پروردگار، کہ تو توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد اور آل محمد پر رحمت فرما اور مجھے اپنی نعمتوں کا دھنیواد کرنے والوں اور اپنے احسان کے یاد کرنے والوں میں قرار دے۔ اے معبود اور اے میرے مولا، بہت سے ایسے بندے ہیں جنہوں نے صبح اور شام کی جبکہ وہ علیل، بیمار، کمزور و بدحال ہیں، بسترِ علالت پر بیماریوں کے لباس میں دائیں بائیں کروٹیں بدل رہے ہیں۔ ان کو کھانے کی کسی چیز کا ذائقہ نہیں اور نہ کوئی چیز پی سکتے ہیں۔ وہ آپ پر حسرت کی نظر ڈالتے ہیں کہ وہ خود کو کچھ فائدہ یا نقصان پہنچانے پر قادر نہیں، اور میں ان دکھوں سے امن میں ہوں۔ یہ تیرا کرم اور تیری نوازش ہے، بس تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پاک ہے، ایسا توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد اور آل محمد پر رحمت فرما اور مجھے اپنی نعمتوں کا دھنیواد کرنے والوں اور اپنے احسان کے یاد کرنے والوں میں قرار دے۔ اپنی مہربانی سے مجھ پر رحمت فرما، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے میرے مولا اور میرے آقا۔ بہت سے بندے ایسے ہیں جنہوں نے صبح اور شام کی جبکہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور فرشتہ اجل نے اپنے ساتھیوں سمیت انہیں گھیر رکھا ہے، وہ موت کی گشیوں میں، جانکنی کی سختیوں میں پڑے ہیں۔ وہ دائیں بائیں نظر گھما گھما کر اپنے دوستوں، مہربانوں اور ساتھیوں کو دیکھتے ہیں جبکہ وہ بولنے سے قاصر اور گفتگو کرنے سے عاجز ہیں۔ وہ اپنے آپ پر حسرت کی نگاہ ڈالتے ہیں جس کے نفع اور نقصان پر قدرت نہیں رکھتے، اور میں ان تمام مشکلوں سے محفوظ ہوں۔ یہ تیرا کرم اور احسان ہے، بس تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پاک ہے، ایسا توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی، بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد اور آل محمد پر رحمت فرما اور مجھے اپنی نعمتوں کا دھنیواد کرنے والوں اور اپنے احسان کے یاد کرنے والوں میں قرار دے۔
اور اپنی مہربانی سے مجھ پر رحمت فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے میرے مولا، میرے آقا، بہت سے بندے ہیں جنہوں نے صبح اور شام کی جب وہ زندانوں اور قید خانوں کی تنگ کوٹریوں میں تکلیفوں اور ذلتوں کے ساتھ بیڑیوں میں جکڑے ایک نگران سے دوسرے سختگیر نگران کے حوالے کیے جاتے ہیں، بس نہیں جانتے کہ ان کا کیا حال ہوگا اور ان کا کون کون سا جوڑ کاٹا جائے گا، تو وہ گزارا مشکل اور زندگی دشوار ہے۔ وہ اپنے آپ کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جس کے نفع اور نقصان پر اختیار نہیں رکھتے، اور میں ان سب غموں سے آزاد ہوں۔ یہ تیرا کرم اور احسان ہے، بس تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، ایسا توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی۔ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا، محمد اور آل محمد پر رحمت فرما، اور مجھے اپنی نعمتوں کا دھنیواد کرنے والوں اور اپنے احسان کے یاد کرنے والوں میں قرار دے، اور اپنی مہربانی سے مجھ پر رحمت فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے میرے سردار اور مولا، بہت سے بندے ہیں جنہوں نے صبح اور شام کی جن پر قضا وارد ہو چکی ہے اور بلاؤں نے انہیں گھیرا ہوا ہے، اور وہ اپنے دوستوں، مہربانوں اور ساتھیوں سے جدا ہیں، اور انہوں نے کافروں کے ہاتھوں قیدی ناپسندیدہ اور خوار ہو کر شام کی ہے، اور دشمنی ان کو دائیں بائیں کھینچتے ہیں جبکہ وہ کال کوٹریوں میں بند ہیں، اور بیڑیاں لگی ہوئی وہ زمین پر پھیلنے والے اجالے کو نہیں دیکھ پاتے اور نہ کوئی خوشبو سونگھتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو حسرت سے دیکھتے ہیں کہ جس کے نفع اور نقصان پر وہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، اور میں ان سب تنگیوں سے امن میں ہوں۔ یہ تیرا کرم اور احسان ہے، بس تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، ایسا توانا ہے جسے شکست نہیں ہوتی۔ بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا، محمد اور آل محمد پر رحمت فرما، اور مجھے اپنی نعمتوں کا دھنیواد کرنے والوں اور اپنے احسان کے یاد کرنے والوں میں قرار دے، اور اپنی مہربانی سے مجھ پر رحمت فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، واسطہ ہے تیری عزت کا اے کریم کہ میں وہ طلب کرتا ہوں جو تیرے پاس ہے، اور بار بار مانگتا ہوں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں، اگرچہ یہ تیرے یہاں مجرم ہے۔ پروردگار، پھر کس کی پناہ لوں اور کس سے عرض کروں سوائے تیرے؟ میرا اور کوئی نہیں، کیا تو مجھے حقا دے گا جبکہ تو ہی میرا تکیہ ہے اور تجھی پر میرا بھروسہ ہے۔ میں تیرے اس نام کے ذریعے سوال کرتا ہوں جسے تو نے آسمانوں پر رکھا تو وہ مستقل ہو گئے، اور زمین پر رکھا تو قائم ہو گئی، اور پہاڑیوں پر رکھا تو وہ اپنی جگہ جم گئے، اور رات پر رکھا تو وہ کالی ہو گئی، اور دن پر رکھا تو وہ چمک اٹھا۔ ہاں، تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور میری تمام حاجتیں پوری کر دے، اور میرے سبھی گناہ معاف فرما دے، چھوٹے بھی اور بڑے بھی، اور میرے رزق میں فراخی فرما کہ جس سے مجھے دنیا و آخرت میں عزت حاصل ہو۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے میرے مولا، میں بھی تجھی سے مدد مانگتا ہوں، بس محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میری مدد کر، میں تیری پناہ لیتا ہوں، بس مجھے پناہ دے، اور اپنی اطاعت کے ذریعے مجھے اپنے بندوں کی اطاعت سے بے نیاز کر دے، اپنا سوالی بنا کر لوگوں کا سوالی بننے سے بچا لے، اور فقر، بھیک کی ذلت سے نکال کر بے نیازی کی عزت دے، اور نافرمانی کی ذلت کے بجائے فرما برداری کی عزت دے۔ تو نے مجھے اپنے کثیر بندوں پر جو بڑائی دی ہے وہ محض تیرا فضل و کرم ہے، نہ یہ کہ میں اس کا حقدار ہوں۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو نے یہ مہربانیاں فرمائی۔ محمد ص اور آل محمد اس
پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور اپنے احسانوں کو یاد کرنے والوں میں قرار دے۔ پھر سجدے میں جائیں اور کہیں میرے کمتر چہرے نے تیری ذات عزیز و جلیل کو سجدہ کیا، میرے پھامی و پست چہرے نے تیری ہمیشہ قائم رہنے والی ذات کو سجدہ کیا، میرے محتاج چہرے نے تیری بے نیاز و بلند ذات کو سجدہ کیا، میرے چہرے کان آنکھ گوشت خون چمڑے اور ہڈی نے اور میرا جو کچھ روئے زمین پر ہے اس نے عالمین کے رب کو سجدہ کیا۔ خدایا میری جہالت کو بردباری سے ڈھانپ لے، میری محتاجی پر اپنی دولت برسا دے، میری پستی کو اپنی بلندی و اختیار سے دور فرما اور میری کمزوری کو اپنی قوت سے دور کر دے اور میرے خوف کو اپنے امن سے مٹا دے اور میری خطاؤں اور گناہوں کو اپنی رحمت سے بخش دے۔ اے رحم والے، اے مہربان، اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں پھلاں بن پھلاں۔ اور اب آپ اپنے دشمن کا نام لیں کہ حملوں سے اور اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بس اس سے میری کفایت کر جیسے اپنے انبیاء کی اور اولیاء کی اپنے مخلوق سے اپنے نیک بندوں کی کفایت فرمائی، اپنے مخلوق میں سے سرکشوں اور شریروں سے جو تیرے دشمن تھے اور ساری مخلوق کے شر سے اپنی رحمت کے ساتھ۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے جو بہترین کارساز ہے۔